necesitamos. Hallelujah. There was many teachings he began to teach us. Hay muchas enseñanzas nos empiezan a Our enseñar necessity la necesidad of acknowledging him. de reconocerlo. You may be seated this morning. Pueden The children sentarse en esta dismissed mañana. to the Sunday Los school niños están class. despedidos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Hallelujah. Bendito alabado Señor. Gloria a Dios. Gloria. Today I want to turn to the book of John, El libro de Juan, chapter 6, el capítulo 6, beginning with verse 35. estando con el verso 35, I want to talk to you quiero decirte about the bread of life sobre el pan de vida, and the manna that came down from de heaven. la manera en que vino del cielo. Hallelujah. Let's go to John chapter 6 Juan capítulo 6 and verse 35. y el versículo 35. Jesus makes a very important statement here. Jesús dijo una cosa muy importante. When he said that I am, and he said unto them, I Cuando les am dijo a ellos, yo the soy, bread of life. yo soy el pan de vida. He that cometh to me shall El que never viene a hunger, mí nunca tendrá hambre. and he that believeth on Y me el que cree en mí shall never thirst. nunca tendrá sed. Hallelujah. What he's talking about Lo que él está hablando is the communion that we must have with es la Christ. comunión que debemos de tener con Cristo. And we don't always understand the communion that he's Muchas veces talking no about. entendemos qué es la comunión, Because in this book he makes very powerful statements, pero eso es un poderoso such as dicho. if you eat my flesh Dice, cuando comas and mi drink my carne blood. y bebas mi sangre, Hallelujah. These are things en estas cosas that we need to understand what he is saying. tenemos que entender qué He's dice. talking about entering into Está hablando de entrar communion with him. a la comunión con Él, Hallelujah. But not just in any way. pero no solo de cualquier He's manera. talking about through his suffering, Está hablando de sus through his sufrimientos, death, de su muerte and his y de resurrection. su resucitación. Hallelujah. These are very important things Esto es una importante cosa that we must que understand. tenemos que entender. Hallelujah. Yes, the Lord is with us. Dice, el Señor está con nosotros. Hallelujah. He said, I will give you power Dice, yo te daré poder to become witnesses of y me. vas a ser testigo de mí. You know what a witness is? ¿Sabe qué quiere decir ser testigo? It's a martyr. Es ser un mártir. It's one that is willing to die for the Lord Es Jesus uno que está Christ. dispuesto a morir por el Señor Jesús. But he's not always talking about a physical death. Pero no solamente habla de He's talking la about being muerte. dead to ourselves Está hablando de ser muertos de nosotros and mismos. alive to Christ. En nuestra vida con Cristo. And knowing the position that we have Y with Christ. conociendo la posición que tenemos con Cristo. Hallelujah. The purpose of the manna El propósito del maná in the Old Testament en el Nuevo Testamento was to sustain their life. fue para sostener tu vida. Hallelujah. The purpose of the manna or the bread El that comes propósito del down from maná heaven, y del pan del cielo hallelujah, is to sustain our es life. para sostener nuestras That's vidas. why Jesus is telling us, Pero Jesucristo nos dijo, I am the bread yo soy el of pan. life. I am the one that gives you life. Yo soy el único que te da I am the vida. one that will sustain your Yo soy el life. único que te sostiene. But how does he sustain our life? Pero ¿cómo nos sostendrá nuestra vida? Hallelujah. Through the communion that we have Por with la Christ. comunión que tenemos con Cristo. Hallelujah. Through his death and Por su resurrection. muerte y resucitación. Paul speaks a lot about dying. Pablo dijo de morir. Most of us don't like to talk about Más de la gente dying. no queremos oír de morir. But Paul speaks a lot of it. Pero Pablo habló mucho de We esto. must die to self. Tenemos que morir nosotros mismos. Hallelujah. And realize Y realizar what the Lord has called us to be. porque el Señor nos ha llamado a ser. Partakers of his fellowship, A of ser his suffering, participantes de su of his sufrimiento, death and de resurrection. su muerte y resucitación. Then we can pray in the manner Y podemos orar de esa that he manera, told us. como nos dijo. Not my will, No mi but voluntad, thy will be done. pero tu voluntad se haga. But you cannot do that in the flesh. Pero tú no puedes hacer esto en la You can carne. only do this when you have communion with Solamente Christ. tú puedes hacerlo por comunión con tu Cristo. We talk about our hurts and our sorrows and all these Y hablando things, sobre de los dolores, de los not tristezas, realizing that Christ came no realizando que el Señor and vino. paid the price with his Él blood, vino y And pagó his el very precio life, con su sangre, con that su we may propia enter vida, into this communion with him. para tener la comunión con Él. So the hurts and the situations of your Cuando life, vemos las situaciones de tu vida, this is what you need to know. esto es lo que necesitas You need saber. to go to him. Necesitas ir a Él. You need to go to him. Necesitas ir a Él. Hallelujah. Because we cannot heal you. Porque no te But puedes the sanar. Lord Jesus Christ can. Hasta que el Señor Jesucristo And many vino. times he will send forth his word Y muchas veces mandó su to palabra heal us. para sanar. As
as the Son of Man, como el Hijo del that is Hombre, in the midst of us. que está en medio de What nosotros. he's talking about, he sends forth his word. Está hablando su palabra. Hallelujah. But we must Pero understand tenemos que entender that Jesus indeed is que Jesucristo es the bread of life. el pan de vida. As you read through this chapter, Cuando tú lees este you capítulo, begin to realize that when they began to tienes say que realizar que cuando empezó a and decir understand what he was saying, y a entender lo que they decía, said these things are hard to heart. This is a hard saying. dice, estas cosas son duras. And then he turned and walked away. Y muchos lo dejaron. We want to see the glory of God. Dijeron, yo quiero ver la gloria de We want to Dios. see the communion that we must have with him Pero no querían ver la comunión through que tiene death que and ser resurrection. en su muerte y Guess resucitación. what? You cannot resurrect until you die. Porque Él no puede resucitar si tú no mueres. So when you want to see the glory of Si God, tú quieres ver la gloria de what Dios, must we do? ¿qué podemos hacer? We must die to self Tenemos que morir and come nosotros alive to mismos God y ir a through Dios, Jesus Christ. a Jesucristo. And that's why he made all these statements. Y es por eso que dijo esto. But he said, I say unto you that you have also seen me and believe it not. Mas yo te he dicho que aunque me habéis visto o no creéis, Hallelujah. They did not believe that he was the bread of life. no creyeron que Él era el Or that pan he de vida, was the manna that came down from que heaven. era el maná que cayó del cielo. He says, all that the Father giveth me shall come to me, shall give me, Todo lo que mi Padre me dio, me da, shall come to me. vendrá a mí. And him that will come to me, Y el que a mí viene, I will in no wise cast out. no le echo afuera. Does he not say, cast your cares upon me? No dice que toma, Hallelujah. He said, I will not. toma todos tus But what you problemas. must Pero realize, tú tienes que realizar you must come to him. que tú tienes que venir a Él Cast your cares. y echa todas tus, Tell him what your true situation is. cualquier situación que sea. But how many times we prefer to suffer Pero muchas veces nosotros and preferimos not go to sufrir the Lord with our situation? que venir al Señor a decir nuestra situación. It's the truth of the matter. Es la verdad de esta Because the manera. Lord said, I am willing to touch and change Porque el your Señor life. dice, yo puedo cambiar tu vida y sanarte. De sanar. But you said, he said, Jesus is telling, but you must, Pero Jesús dice, ven a mí. hallelujah, when you come unto Jesus, Cuando tú vienes a you Jesucristo begin to realize who he is. y empiezas a revisar quién Él es Él. Hallelujah. Verse 37, or excuse me. He said, I come down from heaven, Yo he descendido del cielo, not to do my own will, no para hacer mi but the voluntad, will of him that sent me. sino la voluntad del que me envió. Hallelujah. You know what the people began to do? ¿Sabes qué la gente empezó a hacer? They began to look at Jesus. Empezaron a mirar a They said, Jesús. wait a minute. Dijeron, mira, Where did you mira. say you came down from? ¿Cómo dices tú de dónde tú veniste? He said, I came down from heaven. Dice, yo he venido del To do the cielo. will of God. Esa es la voluntad de Dios. Now you know why he came. Y ahora ya saben por qué He's vino. called the Son of Man. Porque Él se llama el The Hijo del Son of Hombre. Man came to suffer, El Hijo del Hombre vino a to die, sufrir and to para resurrect. morir y resucitar. But he was more than just Pero that. es más que esto. Hallelujah. He was standing before them. Él estaba parado. The very creator. El creador. But he was with God as the Word. Pero como palabra And es that's why the palabra. words he speaks. Por eso Él habla. He said, the words I speak Esa unto you palabra are que yo life, te they are he eternal life. dado son vida. But you must receive those Pero tú words. tienes que recibir la palabra. Hallelujah. So let's continue on. Vamos a continuar. It says, for I have come down from heaven, Yo he venido not del to do my cielo, own will, no para hacer mi but the will voluntad, of him that sent me. sino para hacer la voluntad del que me envió. And this is the Father's will, Y esa es la voluntad which del hath Padre, sent me, el que me envió. that all of you which he hath given me, Que todo lo que me diera, I should lose nothing, no pierda yo nada, but should raise it up sino que lo resucite at the last day. en el día postrero. Hallelujah. Here he's talking about Está hablando that he is the resurrection. que Él es el He is the resucitador, one that's going to raise us que Él up es el único que nos va a in the levantar last day. en el último tiempo. But how is this going to come to pass? Pero ¿cómo te va a pasar? When we enter into the communion Cuando with nosotros Christ, entramos en la comunión Through his con suffering. Cristo por medio de through his death sufrimientos, and resurrection. con la muerte y Yes, that resucitación. is the gospel. Este es el Evangelio. Hallelujah. But the Apostle Paul begins to tell us El Padre, We are to suffer with Christ. dijo que tenemos que sufrir con it's a Cristo. tremendous revelation. Es una tremenda revelación. Hallelujah. Because this is what Christ revealed in Luke 24. Porque eso es lo que Dios, Jesucristo He reveló opened en up el their libro understanding from 24. scriptures. Y les dio entendimiento Why a las Christ had to escrituras. suffer. Cuando Jesucristo dio los Why he had to entendimientos. die. Y por qué tenía que And why morir. he had to resurrect Y por qué again. tenía que resucitar. That's what the gospel is all about. Este es el Evangelio. The understanding of that. De entender esto. Hallelujah. We must be participants of the gospel. Tenemos que ser participantes del Of his Evangelio. suffering. En sus sufrimientos. Hallelujah. We must die to self Tenemos que morir uno and become mismo alive to Christ. para ser vivos en Cristo.
Does not the Lord tell us that we are seated No, el Señor nos dijo in heavenly places que nosotros estaremos sentados en lugares with celestiales Christ? con Cristo. He has placed us in a Él position nos ha puesto en posición that we are seated with Him. para estar sentados con Él. Now, if you understand what he's saying about seated, Si tú entiendes qué quiere decir with estar Him, sentado with con Cristo, Christ, he's talking about the authority está hablando de la that autoridad He gives to us que nos ha dado because we are seated with Him. porque estamos sentados con Él. Hallelujah. We must know who we are Tenemos now. que saber quiénes somos We ahora. must know we must come to the bread of Tenemos life. que saber que estamos We en must pan partake de vida. Y tenemos que of the death and participar resurrection de la of Christ. muerte y We resucitación. must enter into communion with Tenemos Christ. que entrar en comunión con Cristo. Hallelujah. So it's very Es important muy importante that we understand que that. entendamos esto. We talk about the power of God. Estoy hablando del poder de Dios, Become a witness. de ser testigos, That means we're willing to give our very life. que de verdad demos For the purpose of nuestra Christ. vida por el propósito de But we're Cristo. talking about dying to self Estoy hablando del and tiempo giving our life to Christ, de dar nuestra who vida a shall Cristo, sustain us. que nos puede sostener. Hallelujah. That's why that's all you need is Christ Por in eso your lo único life. que necesitamos es This is Cristo en what nuestra Christ is vida. telling you. You Por have eso to Cristo come to nos me. dice que tú tienes que You venir a must mí. come to me. Tú tienes que venir a mí. Hallelujah. Let's go to verse 41 to show you. El versículo, The Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. murmuraron entonces los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. And they said, is not this Jesus, the son of Y Joseph, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, whose father and mother we know? cuyo padre y madre nosotros conocemos? How it is then that he saith, ¿Cómo pues dice este? I came down from ¿Del heaven? cielo he descendido? Hallelujah. Very interesting statement Es muy interesante that they make. que él hizo. Well, why did they make that statement? Pero ¿por qué dijo esto? Because they did not receive Jesus Porque no recibían a as the bread of Jesucristo life como el pan de and vida the sustainer of their que life. sostenía tu vida. Hallelujah. They ask questions like, is not this Le había preguntas the como son of esto. Joseph? ¿Y este no es el hijo de José? Not knowing he was the son of God also. Pero él también el hijo Not de knowing Dios. that he was the one that came down Sabiendo que él vino to give his life para dar vida as a ransom for many. y dar vida a muchos. Hallelujah. So Jesus began to answer this. Jesucristo empezó a contestar Jesus therefore answered and said unto them, y les contestó y les dijo, murmur not among yourselves. ¿por qué murmuran entre vosotros? No man can come to me except the Father Ninguno puede venir a mí which has sent me draw him. si el Padre que me envió And I will raise him up y yo le resucitaré en at el the día last day. postrero. Hallelujah. There's one thing as I was reading this Una cosa que he leído esto, that really stood out. de verdad me puse a pensar. He says, he doesn't say the last days. Él no ha dicho He's saying los the últimos, last day. no digo el último día, sino el último día. That is when everything is over. El último día es cuando ya Those that are in Christ that have communion with Him cuando tenemos comunión con Jesucristo will resurrect and be with Him. y resucitamos con Él. To us that En el año de Jesús. Bendito alabado Señor Jesucristo. to us that, I'm sorry, my voice is leaving me, Amén, alabado a Jesús. to us that know Tú vas a and have saber entered in a Él, te vas a conocer a Él. communion with Christ who is death and resurrection, Conociendo a tu Dios en la muerte y resucitación. Está en el that último we will be día. resurrected with Him. Que resucitamos con Él. Verse 45 says, it is written in the prophets, Escrito están los profetas. and they shall be all taught of Y God. serán todos enseñados por Dios. Every man therefore Así que todo aquel que that oyó hath heard and hath learned of the al Father Padre, cometh unto me. aprendió de Él, viene a mí. He's just telling you simply through Está Him, diciendo simplemente through venir a Él. Christ, and entering En in, medio de Cristo, entrar a in Cristo. communion with Him, Por comunión con Él. become fellowships. Para hacer Of his suffering. relación. You will also become Para venir a in ser His likeness in the resurrection. la luz en su So we resurrección. must realize that suffering Tenemos que revisar los is all sufrimientos. part of the calling. Que fue la parte de We're nuestro called to be a llamamiento. martyr, then we're called to suffer with Christ. Y tenemos que ser llamados sufriendo con We're Cristo. seated with Christ. Para sentarnos con Christ is Cristo. on our side. Jesucristo es He nuestro has lado. placed us in a Él position, lo ha puesto en and una He has given us posición authority que nos ha dado through His autoridad name
por su But nombre, it all comes forth through the gospel. pero todo va a venir por The el gospel Evangelio. of his El suffering, Evangelio de su his sufrimiento, death, and his su resurrection. muerte y resucitación. Now he preaches to us. Ahora Él predica a We must nosotros. die and resurrect. with Tenemos Christ. que morir y resucitar con Die to our Cristo. own will Morir a nuestra propia and give voluntad life to Christ. y dar la vida a And enter Jesús into that communion daily para with him. trabajar en comunión diariamente con You Él. don't realize what a privilege he has Cuando given tú to te us. realizas qué privilegio And nos we ha may go dado, to him que venimos a and Él talk with him. y podemos hablar con We Él, enter in a closet with the Lord entrar en un himself aposento and begin to tell him. y hablar con Él, This is all because he died and porque resurrected. Él murió y And the resucitó. more we die and resurrect with Y Christ, cuando Él the murió y greater your resucitó, communion comes with him. entonces cuando nosotros tenemos comunión But con the Él, flesh does not want to die. But aleluya. that is the message Ese es un mensaje of the cross. de la cruz. It says not that any man has seen the Father, save he which is of God and has seen the Father. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. The verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. I am that bread of life. Yo soy el pan de vida. The bread of life is given to sustain us. El pan de vida fue dado para That's why we sostenernos. are in Christ. Y estar en We Cristo. enter in Christ Podemos entrar en Cristo through the gospel of the death and por medio resurrection. del Evangelio de la We muerte y are called to suffer resurrección with Christ, que nos ha sido llamado that para we can servir also con reign Cristo. with him. Para que también nosotros reinemos con Él. You tell them your fathers did eat manna in the wilderness. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. It said, this is the bread which cometh down from Este es heaven, el pan que descendió del that any cielo man eateth thereof, para que de Él come. No eat muera. thereof, and not die. No muera. Because I am the living bread which comes down from Porque yo heaven. soy el pan vivo que If descendió any del man eat cielo. of this bread, Si alguno comiera de este he pan, shall live forever. vivirá para siempre. And the bread that I give Y el them pan que yo daré is my es mi flesh. carne, Hallelujah, which I give la cual yo daré for the life of the por la world. vida del mundo. Hallelujah. What he's saying, Lo que dice, yes, I'm going to the cross and I'm going to die sí, and yo resurrect. voy a la cruz, pero yo voy a morir y resucitar para que tú tengas comunión conmigo. Hallelujah. What he's trying to say, he Lo que says, trata de if you eat decir. my flesh and drink my blood. Come mi He's carne not y bebe talking mi about sangre. literally. No está hablando He's literalmente talking de about eso. if you have entered into Está communion hablando with que tú him. entras a comunión con Él. Hallelujah. You understand the reason Y you are tú called. entiendes la razón por qué te llamó. Hallelujah. Is to serve him and him Es para alone. servirle a Él solo. Then you become willing to die Tú to the estás flesh dispuesto a morir. and alive to Christ. Dar tu vida a And these Dios. things only happen Esta cosa solo pasa when you enter into communion cuando with Christ. tú entras en esa comunión con You and I have Cristo. entered into communion Tú y with yo ya Christ. hemos entrado en una comunión con The Cristo. death, burial, and resurrection. Porque en la muerte y The day we resucitación, return to God and say, God, nosotros debemos regresar a forgive me of Dios my y sins. decir perdona mis You wanna pecados. know what repentance is? ¿Sabes qué? It's Arrepentimiento returning to God. es regresar a Dios. Hallelujah. That's all it is. Solo es esto. And then you enter in Y cuando tú entras, the covenant of the death and resurrection. el pacto de la resucitación That y we are buried with Christ in muerte, baptism. tú mueres en To Cristo en el arise and walk bautismo in newness of para que life. camines en nueva vida. We literally are to die Literalmente tú has in muerto order to live. en orden de vivir. The Bible says unless a kernel of wheat, a kernel of corn Aleluya. fall to the ground, Que si el grano cae en la tierra and what? y muere, What happens if it dies? ¿qué pasa si It muere? brings forth much fruit. Entonces va a traer más fruto. It's the same way in our lives. Es la misma manera en We nuestra must die vida. to self. Tenemos que morir nosotros And mismos resurrect to y Christ. resucitar con Cristo. Hallelujah. Because you know what? Porque ¿sabe qué? Our body may be contained in this world. Nuestro cuerpo sigue But my conteniendo spirit en cries este for cuerpo. God. Pero When Jesucristo will I come and siempre appear before him? y venimos hacia Él. That's what happens when you die to the Es lo que flesh. pasa cuando tú mueres en la You carne surrender unto him y tú unes a Él, and to his will a su voluntad, and to his purpose. a su propósito. It's no longer I or me. No es nada más que no más es yo o yo o And that's the yo. meaning of the cross. Es solo por la This is cosa de la what Jesus cruz. is trying to say, only through him. Por eso dice el Señor que solo Only por through Él, him. solo por medio de Él. It says the Jews therefore strove amongst themselves, saying, Entonces los judíos contendían entre sí.
can this man give us his flesh to diciendo, eat? ¿cómo puede este darnos a comer su carne? And Jesus saith unto them, Verily, Jesucristo verily, dijo, de cierto I digo, say unto you, except you eat my flesh si no comen la carne of the Son of del Hijo Man del Hombre and drink his y blood, bebéis su sangre, you have no life in no you. tenéis vida en vosotros. Whosoever eateth my flesh El que come mi and carne drinketh my y blood bebe mi sangre hath what? tiene vida Eternal life. eterna. And I will raise Y him yo up le resucitaré at the last day. en el día posterior. Everything is pointing to that last day, Todo es puesto sobre where el we will be último día. resurrected and be with Christ. Él resucitará But in the meantime, con Cristo. Al mismo You tiempo, must eat his flesh and drink his blood. tenemos que comer su For have carne y communion beber with su him sangre, a tener through his death comunión and con Él resurrection. en su muerte y resucitación. Hallelujah. This is what he was trying to teach the Esto es lo people. que trata de enseñar. He says that my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. And as the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. He's just simply talking Está hablando about having communion with de him. tener comunión con él. Hallelujah. Says this is the bread which came down from Este heaven, es el pan que descendió del not cielo, as your fathers did eat manna. no como vuestros padres que And are comieron dead. maná y murieron. He that eateth of this bread El que come de este pan shall live forever. vivirá eternamente. Hallelujah. Whoever has communion with El Christ que tenga comunión con Cristo shall live forever. vivirá para siempre. Communion through the gospel, La comunión de su the evangelio, death, su muerte the burial, and y resurrection. su resucitación. You have entered in Tú has entrado to this covenant. a este pacto Hallelujah. And you have made promises through the covenant y tú hay promesas en el pacto. that you will continue on in the word of the Si tú Lord. continúas en la palabra Hallelujah. de And begin Dios to give to your life more and more to Him. y que tú le des la And vida then más y time más. to the point that you say, Aleluya. not mine. Y que diga solamente sea su voluntad, tu voluntad se haga. But this only happens Pero solo eso pasa when you realize that He is the bread of cuando life, tú realizas que Él es the el one pan that de vida, sustained you. el único que te And you sostiene. must enter into communion with Him. Si tú entras en You comunión must con eat Él His flesh and drink His y blood. tú comes su carne y What bebes this su tells us, sangre, have communion lo with que Him. está through diciendo communion. es que tú tienes comunión con Él. You know what will save you? ¿Sabes qué es lo que te salva? Communion with the Lord. La comunión con tu Dios. Hallelujah. You entered in, and Aleluya. you must remain there. Cuando tú entras y tú tienes que retenerte Hallelujah. You're ahí, ready estás listo to go through the steps that Christ went through. para tener otro paso con Cristo. The Bible says through much trials and La Biblia tribulations, dice que a través de muchas we tribulaciones enter into the kingdom of entraremos God. al reino de Dios. So this is what the Lord is trying to tell his Esto es lo que el disciples. Señor está tratando de decir a sus discípulos. Says these things that he in the synagogue as he taught in Capernaum. Esta cosa dijo en la sinagoga, enseñando Many en therefore Capernaum. of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying, who can hear it? Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? When Jesus knew it himself, that his disciples murmured at it, he said unto them, Does this offend you? Sabiendo Jesús en el mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hallelujah. He says, If this offends you, Si esto te he ofende, said, What then if you shall see the Son of Man? porque si quieres Ascend el Hijo up del where he Hombre was subir before. a donde estaba primero, Hallelujah. All these words he was speaking todas to estas them. palabras que habló a ellos. He was speaking to them. He says in verse 63 says, it said, It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. It is those that would receive this message. Esos que recibieron He este was going to give mensaje them life, le han dado vida, but it only comes through the word pero solo viene por la that he palabra spoke unto que them. está hablado a ellos. So that was his very purpose, saying, Ese es el propósito de If you decir enter into communion with me, que si tú has entrado en you comunión are conmigo mine, and I will resurrect you. y te tratan de ahí firme, y yo te voy a resucitar. But you must be prepared, Pero tú tienes que estar preparado hallelujah, to go through the same steps that he did. para ver el siguiente paso que Dying llevas. to self,
and Tienes que negarte a ti mismo y resurrected resucitar into the presence of God. a la presencia de Dios. So we first must die. Pero primero tienes que Die morir, to self. morir a sí mismo. Christ, this was a very strong message El mensaje de that he Cristo es was duro speaking. que habló, Because the disciples said, this is a very hard saying. pero para los discípulos You mean claro, I must follow Christ? y seguirá I a must take up Cristo my cross and walk? y se tengo que tomar mi cruz y seguir. All these things he was teaching Todas them. estas cosas nos enseñó, But then he turns to his disciples. pero cuando dice a sus He discípulos, says a sentence, it says a statement to them. les dijo a ellos, Let's go to verse 66 to verse en el 69 versículo in 66, closing. y cerramos. It says, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. And Jesus saith unto the 12, will you also go away? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hallelujah. Because they received his words. Que Dios He said, you're the only one that has the words. no solamente Of tenía la eternal palabra life. de eterna vida, And we solamente- believe. y creemos, And are sure hemos creído, that thou art that Christ, conocemos que tú eres el the Cristo, Son of the living el God. Hijo de Dios viviente. Hallelujah. They understood Y entendieron what Christ was trying to teach qué es them. lo que Jesús quería decir. Hallelujah. So it's important, Es importante, as I told you before, to como te receive dije the antes, word que recibas la palabra of the Lord that del comes to Señor us. que viene. When you receive the word, it's just like Cuando receiving recibimos Jesus, la palabra, because Jesus is the word que of God. Jesucristo es la palabra de Dios, Hallelujah. The words he spoke to la them. palabra que le habló a He ellos, says, if you can accept these, si tú lo aceptas, you shall have life. tú vas a tener vida. And in that last day, En el último I día, will raise you up. yo te voy a resucitar. Yes, we're in the last days. Esto es en los últimos But we're días, not in the last day. no el To último día. those that join in the fellowship with Christ, Cuando enseñan la Through his comunión suffering, con his Cristo, death, and en sus resurrection, sufrimientos y la they shall see the resucitación. Lord. Tú vas a ver al And Señor. that's what your calling Y is. después eso es tu llamado. Hallelujah. Yes, to be always with the Lord, Tú tienes que estar con tu Dios. but in the meantime, Al mismo we tiempo, must be ready tú tienes que estar to listo suffer. para sufrir Hallelujah. And give our life to y Him. dar tu vida a And die Él. out to our own will. Y que quites tu propia We don't voluntad. realize how important that is. Cuando tú revisas qué But in importante order es, to do and fulfill the will of lo único God, que se hace para cumplir por we voluntad de must Dios die to self. es para morir nosotros mismos. And then He will resurrect us. Y Él luego nos va a And He will resucitar cause you to know y nos causa the saber power and authority that you el have with poder de Christ. autoridad que tenemos con Cristo Because indeed we are seated with Christ. y podemos mirar con Cristo. You look at a seat to what it means. Cuando miramos, Hallelujah. If you go into a court system, cuando vamos a how is the judge al there? corte, cuando vamos al corte, He's ¿cómo es el seated in his procedimiento? chair, Sentado en su his chair silla of authority. y su silla de And that's what autoridad. Christ has told us. Eso es lo que Cristo nos You're ha dicho. seated with me in heavenly Está places. sentado conmigo en lugares I gave you celestiales. authority and power. Le he dado autoridad y You have poder. dominion over your Le he situation. dado dominio a He todas has given you las power. Tú tienes poder And you are seated with Him. y tú estás sentado con And you know Cristo. what you should do? ¿Sabes qué se hace? You should learn beginning to pray for yourself. And you pray for yourself. You begin to pray for others. También hay para Because your life is then submitted to Him tu vida está and sometida to His will. a su But voluntad. it all begins Y todo empieza. when we realize where we are now in Tú Christ. regresas de que somos en Cristo. You have power. Tú tienes You poder. have authority. Tú tienes autoridad. You must realize Tú tienes que realizar that you are seated with que tú Him. estás sentado con Cristo. Hallelujah. And we will, if we're seated with Him, Tú estás sentado con we'll Él. also reign with Him. Y también reinarás con That's why Él. He called us to be kings and Ese priests. llamamiento que serás rey sacerdote del Señor. Because us that have joined into communion with El Christ Señor dice porque tiene shall comunión also con reign Él. with Him. Y reinarás con Él. Hallelujah. Did He not say? El Señor We shall dice be kings and priests que tú with Him. serás rey y So sacerdote. God has given us El Señor nos ha a dado very high calling. un llamamiento But He's muy also alto placed us y nos ha puesto in heavenly places. en lugares celestiales. Yes, our body is here, but my spirit goeth to Estamos Him. aquí en cuerpo, pero To los seek Him, espíritus to están praise Him, to love Him. adorándole, Let's stand this alabándole. morning. Puede levantarse. Hallelujah. Amén, aleluya. And you must realize
tienes que realizar. Now that you have entered into this Y ahora community, que tú has entrado en este you pacto, said, yes, Jesus, you tú are the decís, bread "Ah, of my Señor, life. sí, Señor, sea el Rey de The mi vida". words that you speak unto Las me, palabras que tú has I hablado know they are spirit and they are son life. espíritu y son vida. And then when he says what I'm speaking unto Porque Él dice you, lo que te he hablado. you must suffer with me. Tú tienes que sufrir conmigo. Die to yourself, Y te tienes que negarte a ti mismo y and resucitar there con you are Cristo. seated in heavenly places. Y vas a estar siempre sentado en lugares celestiales con Cristo Which Jesús. means power and authority. En poder y autoridad. Lift our hands to the Lord. Levanta la mano a tu Dios. Lord Jesus, I want to thank you for your Señor salvation. Jesucristo de gloria. Hallelujah, Lord, and I Siempre really eres tu reina. desire to come participate. Padre Lord mío, gracias Jesus. Señor por darnos participar de I cry, tu God, I may die. Dios And mío, come alive gloria, unto que you, tú eres la Lord. roca perfecta. That I can take the Oh, mi rightful Dios, position aleluya, Señor that you have Jesús. granted unto your Gracias, children. Señor, mi Dios, vamos, They do Señor. not realize who they are and where they are seated with you, Lord Jesus. They do not realize the power and the authority that has already been given to them. But in order to realize it, Gracias, they Padre. must die to themselves Gracias. and come alive unto you. Sí, Padre. Hallelujah, that you have done all Sí, this alabado, Señor. to glorify yourself Oh, mi Dios, and aleluya. ultimately to glorify your children. Thank you, Lord. Because you have loved us, Thank you, Lord. you have redeemed us. You have brought us out and made us your very own. And Lord Jesus, I want to thank you Thank you, Lord. for the calling that you have called Thank you, us. Lord. Hallelujah. Yes, we shall receive Hallelujah. love. The name of And our become Lord. witnesses. I want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Because we belong to you. Gracias, Señor, por el deseo a ti, Señor. Gracias, Never Señor. alone. No estamos Be solos. glorified today, Lord. Te glorificamos en esta mañana. In the hearts of your people, Lord Gracias, Jesus. Señor. Tocando Let them nuestros realize corazones. that they will suffer Gracias, with Señor, you. por abrir nuestros ojos. They will also Para reign mirar, with Señor, mi Dios, aleluya. That's why you En came. lugar que tú nos has puesto That's why en you este opened pacto, our Señor, hemos By entrado the aquí necessity en un lugar of you celestial. suffering and dying Dios de and misericordia, gracias, Señor. so that we can Para understand. siempre tu vida, tu reino. Hallelujah, we suffer Tu with reino no Christ and tiene you fin, reign. Señor. Unite yourself and come alive and realize Gracias, Señor. who we are in Christ Jesus. Bendito eres, Señor. Hallelujah. Gracias, Señor. Blessed be the name of the Lord. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Señor, bendito, alabado, Señor, gracias, Padre. Nos hemos sentado en celestial. Aleluya, contigo, Señor. El estilo, alabado. Oh, aleluya, el estilo, mi Dios. Aleluya, en el nombre de la Masaya. Oh, gloria, 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 Rey de Reyes, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria. Oh,